सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी पवित्र आशीर्वाद 2021 अगस्त आरंभ होइतिबा संत निरंकारी मिशन हरित अभियान आज देशव्यापी जन आंदोलन रूप नेछि। देशर विभिन्न राज्य रे प्राय 350 वृक्ष समूह एवं 600 रु अधिक वन्यस वनस्थली स्थापित होइछि। एही क्रम रे 23 अगस्त रविवार दिन देशर 630 स्थान रे एककालीन महाअभियान आयोजन करा जाउछि। लक्ष लक्ष श्रद्धालु और स्वयंसेवक सामिल हुई प्राय 10 लाख चारा रोपण करिवे। विशेष कथा हेउछि केवल चारा लगेबारे एही अभियान सीमित नुहे। चारागुड़ी को वृक्ष रे परिणत करबा पर्यंत 3 रु 5 वर्ष धरि नियमित जत्न और सुरक्षा नेबाकु मध्य संकल्प निया जाइछि। परिवेश सुरक्षा प्रकृति प्रति जनजागरूकता एवं आगामी पीढ़ी पाई एक सबुज और सुस्थ पृथ्वी गठन एही महत्वपूर्ण प्रयास रो मुख्य लक्ष्य। आसंतु आमे समस्ते मिसी गुटे चारा लगाइबा, ताहार जत्न नेबा एवं प्रकृति सुरक्षार एही हरित अभियान रो सहभागी हेबा। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिज्ञा लाइव। नमस्कार, धन्यवाद। मो नाम देवाशीष पात्र, मु संत निरंकारी सत्संग भवन गोटे मेम्बर। आज वृक्षरोपण कार्य अनुष्ठित आज्ञा आज वृक्षरोपण कार्यक्रम जो करा निरंकारी फाउंडेशन गोटे पार्ट जोटा कि आम आज 600 रु ऊर्ध्व जगार भारत वर्ष में वृक्षरोपण करुँ जो 10 लाख रु अधिक आम चारा गछ रोपण करूँ तार चारा गछ वृक्ष हवा जाए आम तार जत्न नबू। आज आगामी 3 वर्ष जाए आम तार जत्न नबू, 3 वर्ष रु 5 वर्ष जाए। यह आम सुदीक्षा जी आम जो आमर जे माता जी अच्छा सुदीक्षा जी एवं राजमाता जी राजपिता जी जी अच्छा नमित जी तांकर आदेश रे आम ये वृक्षरोपण करुचु एवं आम पृथ्वी को एक सबुज पृथ्वी भाव में आम आगामी पीढ़ी पे आम छाड़ी जावाई ये वृक्षरोपण कर सुंदर पृथ्वी बनवाक चेष्टा कर। आम 2021 रु अभियान स्टार्ट करूँ। आज दिन में आम 600 रु ऊर्ध्व जगार 10 लाख रु ऊर्ध्व वृक्षरोपण करूँ। आज दिन में सलीला महापात्र मु संत निरंकारी मिशन जड़े सेवादार अटे। आज वृक्षरोपण कार्यक्रम ये संत निरंकारी मिशन अनेक पार्ट अच्छी जहाँकि माँ रखीगले ता भर वृक्षरोपण अन्यतम। ये निहाती मध्य समाज में जरूरी कारण समस्त वृक्ष काटिबारे व्यस्त अच्छा किंतु कई वृक्ष लगौना। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी से यही दिव्य संदेश दौरान रे मनीष तू तोर मनीष पणिया को बुझी जा, तू जो अमानविकतार परिचय दे जो वृक्ष को बंचिले आमको से आहार जोगेब बा ऑक्सीजन जोगेब। ये ओडिशार मध्य आज उदाहरण सृष्टि करछन्ते। आपण माने जानिछन्ती जेतले ऑक्सीजन अभाव है कोरोना समय नवीन बाबू भी ऑक्सीजन पठेइछन्ते कारण ये वृक्ष थिला बोली आज सृष्टि बंची कोरोना लोक अनेक बंचिछन्ते। तेणु आज ये जो समाज रे जो प्रकार विधिपात देखागला बहुत तो बिल्डिंग बड़ बड़ ठिया हो गला किंतु वृक्ष नाही। तेणु से वृक्ष कांदी कहूँ मते काट नाही काटुरिया भाई मो आखिरु लुह झरुछि, तुमे जदि भाई निष्ठुर होइब किपरि रहिब धरित्री। आज जदि जीवजगत रही ताले ये गछ मानकर चेर से बांधी रखि आज जेते दैवी दुर्विपाक आसुछि केवल ये वृक्षर विनाश पाई। तेणु मु धन्यवाद देवी आमर माँ जे कि जोनाल अधिकारी माँ सचिंदर जी तत्वावधान रे संत निरंकारी मिशन जोनाल अधिकारी अच्छा तत्वावधान ये जो वृक्षरोपण कार्यक्रम चली आमे समस्ते सतचेष्टा करूँ ये समाज को माताजी जो दिव्य संदेश अच्छी आम ये वार्ता को घरे घरे पूरे पूरे पहुँचेवा सहित समाजर मंगल प्रत्येक मनीष को आम कहूँ गोटे गोटे समस्ते गछ लगातु कारण गछ काटतु ना। गछ काटिबा द्वारा आज सृष्टि जो विनाशर कारण होइछि समस्त अपार्टमेंट ठिया तो मुझे आज्ञा गोटे कवितार लिखी ये अपार्टमेंट थी किंतु मनीष नथिबे समय आसीबो। तेणु धन्यवाद आज जो ये कार्यक्रम मु माताजी चरण में निजको धन्य मन करुछि मते वृक्षरोपण रे शामिल कर। धन्यवाद जी। मो सर्वेश्वर बेहेरा संत निरंकारी मिशन भुवनेश्वर शाखार संचालक दायित्व वहन करुछि। आज वृक्षरोपण कार्यक्रम केते लोक योगदान करछन्ती केते वृक्षरोपण करछन्ती आज्ञा आमर आज दिन में निरंकारी मिशन तरफ प्राय 630 स्थान एका समय आम वृक्षरोपण कार्य चालू रही। आठी आम भुवनेश्वर शाखार ये आम पाखापाखि 70 रु अधिक आम स्वयंसेवक योगदान कर 100 रु अधिक वृक्षरोपण करने चलती अभियान।
ଆଉ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଜିକା ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଆମର। କେତେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତ ସେମିତି 50,000 ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଆମର 70ରୁ ଅଧିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେବା ଦଳ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ? ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ବାହକ। କାହିଁକିନା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଯେଉଁ ଆମର ଦରକାର ବୃକ୍ଷଠୁ ହିଁ ପାଇବା। ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବା ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ପୁରା ହେଇଯିବ ସମାଧାନ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ବାହକ କହିଲେ ଚଳେ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା, ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ସନ୍ଥ ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ମୋ ଗୁରୁ ବାବା ହରଦେବ ସିଂ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଉପରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସମୟର ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ନର ପୂଜା ନାରାୟଣ ପୂଜା। ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ନର ପୂଜା ନାରାୟଣ ପୂଜା। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତି ହେଲା ଏଇଆ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ଆଜି ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ। ଆମେ ଖରାଦିନେ କେତେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ଆମେ କାହା ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ? ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ତା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଖୁସି ଦିଏ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ନରପିଶାଚ ମନୁଷ୍ୟ, ତାକୁ କାଟି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛି। ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲଗାଉଛେ ବୋଲି। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? କେବଳ ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଯେଭଳି ନଦୀ ତାର ଧର୍ମ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୃକ୍ଷ ଧର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛେ ଆମେ ବଡ଼ ସବୁଠୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି, ତାକୁ କାଟିକି ଆମେ କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦ୍ଗୁରୁ ସେୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଥଚାରୀ ପାଇଁ କର, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କର। ଯିଏ ଦିନେ ଦିନେ ମନେ ପକାଇବ କେହି ନା କେହି ଗଛ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଫଳଟେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି।